All Tripura समग्र शिक्षा DLED पास जाक रोंफोरोंनाय तै रोंफोरोंनाय जोग्रावनि बोखारतै कायथाम सानमुंना तैनाय बबाग्राखर आगलिनि शिक्षा भवन पुस्कांगो बरंनि सानमुंना खरांथि साका तै हास्ता हाबांथानि बरक सानका बरकनो दाति दातिनो बरंनि सानमुंरंनो सुफुंगोरना नांनाय जों सर्वशिक्षा टीचार जों 2017-2019 जों DLED खालामो 2 बोसोर कोर्स जों DLED खायो पास बखायजा केव टीचार चिनि अरन बिसिंगो जों 2017-2019 नि बिसिंगो जों 12 नो DLED खायनो 12 खायनो किसासा टाइमलाइन नि किसासा बायरें थाका आबो 1-2 मास आबो फेरका आबो बायसे जों सरकार ताम खायका नरक टाइमलाइन नि बारे नरनो जों ताबो सर्टिफिकेट दिमिया किन्तु जों DLED पास ताबो ताम खायका जों त्रिपुरा सरकाराव ताम खा जोंनो कैटेगरी बाग खैका सर्वशिक्षानि बिसिंगो कैटेगरी 3A कैटेगरी 3B आवा हाइके जोंनो सनामै जोंनो हाय कैटेगरी 3B ओ तन देखा ओंखाय जोंनो बेतन जों कैटेगरी 3A नि से जों किसा बेतन कम का जों 21000 बरक 27000 थांनि माने दं ओंखाय जों काम खायो एकै स्कुल जों काम खायो टीचार इंचार्ज जों सामलगो बिएलओ नि काम जों सामलगो निने डीओ नि काम विभिन्न काम जों ओ जे 27000 जे बेतन माननाय रग बाक्सर जोंबो काम खायो तो उफानि जुनो चिनि बेतन जों कम खायो किन्तु सरकार सजक दङ समकाजे सम बेतन समान बाक्सा काम खांखाय समान बाक्सर रांबो माननाय पियाबो जुनो अबाहाय खालिया जुनो खागै तन लिखा जुनो एनसी टीचार हनै खागै तन किन्तु जों पास जों चिनि दाबि जों ताबुनायो जों DLED पास खायजा 12 पास खायजा चिनि 50% मार्क जों पास खायजा जुनो अनलाइन नि मार्कशीट चिनि दङ चिनि अनलाइन अलरेडी चिनि पास मार्कशीट दङ जुनो अ मार्कशीट बैनो जुनो बरक बै बाक्सा जुनो बेतन बारिना अंथुम जों अबाहाय चिनि दाबि नाय जों चिनि मार्कशीट एक्सेप्ट खायना नांनाय जोंनो बेतन बारिना नांनाय ताम निखाय जों समान काम खाय दङ जों चिनि दाबि मेन निखाय अबस नम्बर 1 तंनाय जोंनो जोंबो बासिना नांगौ जोंनो बेतन से बारिना नांनाय बेतन बारिखै जों सरकारि काम खायनो चिनि संसार दङ बिहिक बसा दङ जों चिनि बेतन बारियाखै जों 21000 बाय जों संसार चलिनो बेलायखै कठिन बेलाय कष्ट आन बगै चिनि दाबि तमो जोंनो सर्टिफिकेट आबो व्यवस्था खायमानि साथे साथे अबिसिंगनो जोंनो बेतन मा बारिनाय चिनि दाबि आबो जन दङ अबाहाय जों प्राय सर्वशिक्षा 500 जन दं 514 जन जों 500 जन रमखा 14 जन दं बादन रेखा जों आबो बायरेनि आवति दं ताबुक जदि नबन्याखौ कुनु एकनरक ताबो बम हाय यापिरिना छाने जों ताबुक जिदि अबाहाय याखै जों कटर आन्दोलन थांनाय जों चाया नंगिया जातखाय जों बहक माइकरि जों आचुक लायनाय आबाय जों पदक्षेप नालाय दङ निमो आनि बुंखै सुरजित देबबर्मा আমরা সমগ্র শিক্ষা একাংশ শিক্ষক আমরা 2017 to 2019 মধ্যে DLED কমপ্লিট করেছি এবং অনেকেই বেশিরভাগই 12-এ 50% করার কথা ছিল তাও করেছে কিন্তু কিছু কিছু ক্ষেত্রে যেহেতু DLED এবং 12-এ 50% এই দুটো বিষয়কে সামনে রেখে অনেকে একটু দেরিতে করেছে অর্থাৎ টার্মলাইন ছিল মার্চ এর মধ্যে মার্চের জায়গায় কেউ সেপ্টেম্বর অক্টোবরে করেছে যার জন্য আমাদেরকে কোনো DLED সার্টিফিকেট দেওয়া হচ্ছে না আমরা DLED সার্টিফিকেট না পাওয়া সাপেক্ষে এই যে বেতন বৈষম্য ভুগছি আমরা আমাদেরকে আমাদের একাংশের বেতন বড় অংশের বেতন প্রায় 27-28,000 টাকা আমাদের বেতন মাত্র 21,000 টাকা এমত অবস্থায় দাঁড়িয়ে বর্তমান যে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি সাপেক্ষে আমরা ভীষণ আর্থিক বঞ্চনার শিকার হচ্ছি আমরা মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছি আমরা শিক্ষকতা করি আমাদের পাশে একই পোস্টিংয়ে একই শিক্ষক সমগ্র শিক্ষক তারা আমাদের থেকে 5-7,000 টাকা বেতন পায় বেশি আমরা পাই না এতে মানসিকভাবে আমরা অবসাদে ভুগছি আমরা শিক্ষাক্ষেত্রে আমাদের যে উদ্যম যে উৎসাহ তাতেও ভাটা পড়ছে কিন্তু আমাদের এই কথাগুলো কে শুনবে কাকে শোনাবো কেউই আমাদের কথা শুনছে না আমরা দীর্ঘদিন যাবৎ এই সমস্যার সাথে সংগ্রাম করে যাচ্ছি আমরা চাই আমাদের অতি সত্বর এই সমস্যার সমাধান হোক নতুবা আমরা অনশনে লিপ্ত হব অনশন ধর্মঘট করব আমরা আগেও অনেক আন্দোলন করেছি তারপরে এখনকার যে যারা আমাদের কথা শুনবেন তারা যেন একেবারে নির্বিকার আমরা যেন কোথা থেকে এসেছি আমরা যেন কি অপরাধ করেছি আমাদের অনেকের বয়স প্রায় হয়ে গেছে অনেকে প্রায় রিটায়ারমেন্টও চলে গেছে কিন্তু একটা পয়সাও সে রিটায়ারমেন্ট অবসর সময়ে যে সে কীভাবে চলবে তার বয়স বৃদ্ধ হওয়া সাপেক্ষে তাকে কে দেখাশোনা করবে তার একটা টাকাও নেই কোনো রকম সুযোগ সুবিধা নেই এমত অবস্থায় আমরা মানসিকভাবে ভীষণ বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছি আমরা চাই আপনাদের মাধ্যমে আমাদের কথাগুলো যেন সরকারের দৃষ্টিগত হয় ওনারা যাতে আমাদের বিষয়ে ভাবে আমাদের নিয়ে একটু চিন্তা ভাবনা করে আমাদের মানসিকভাবে যেন আমরা বিপর্যস্ত না হই সেই পদক্ষেপ যেন ওনারা গ্রহণ করে আমাদের দাবি এইটুকুই আমরা আজকে
মাননীয় এডিশনাল স্টেট প্রজেক্ট ডাইরেক্টরের সাথে মিলিত হব, ওনাকেও আমাদের আর্জিগুলো জানাবো। জানি না কি হবে না হবে, কিন্তু যদি না হয় উইদিন 1 মান্থের মধ্যে আমরা অনশন ধর্মঘটে লিপ্ত হব। আপনারা আমাদেরকে সহযোগিতা করবেন, আমাদের বিষয়গুলো সরকারের কানে যাতে যায় সেই ক্ষেত্রে আমাদের সাহায্য করবেন এই প্রত্যাশা রাখছি। এরকম কতজন টিচার আছে আপনারা? আমরা 514 জন সারা ত্রিপুরা আছে, 514 জন। হ্যাঁ, ঠিক আছে। আপনার নামটা? আমার নাম সুবীর সাহা। ঠিক আছে। Ekhino koktuma kaham hasini lokorongni bagai khunjukai kisa jora roi khnawi na jabadi ketaw jorani kaham shakduk mangduk naimungtui clinic tabuk nini ani jotini gana agotolo doliwono manthogo mong arogya da complete homeo health solution latest technique tei technology baikhe kaham shak na jadi mano arogya da complete homeo health solution romdi kahamke hamana shui maya angmani jingjal shakur eba bukurni bemar bekrengni bemar shir eba napni bemar bohogni bemar burirogni ri shumani jingjal kidney ni jingjal srairogni jingjal diabetes eba sugar ni jingjal lomno khobi dal bidal bemugrongni kahamke shak najari mano abno karibo kifek mani bai chawi jingjalo klai tongnai ro shak hamna musungka hanke Arogya the complete homeo health solution by Kurangi Mano. Nikuma Badar Tolilen RMS Germany Krishnanagar Agartala Bihan Oporupa Bakery and Cake Shop near Sani Mandir.